Assalamu alaikum. An seginna tuguni ka na. A dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko Parti Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM o fana tun bɛ sigi ka kuma dɔ la ni o ye u ka sigi ka kuma tako sabanan ye n'o ye 3e assise ye. Sigikafɔ in a tun bɛ mun de kan ko u ka élu u ye olu wele i n'a fɔ u bɛ mɔgɔ minnu kɛ maire ye ni ka olu kɛ ni député ye an'u ka cadrebaw minnu ye ministre kɔrɔw ye minnu ye directeur kɔrɔw ye wali minnu ye directeur kuraw ye sisan ani parti président yɛrɛ u y'u wele sigika kuma in tun bɛ mun kan k'a lajɛ yɔrɔ minnu ka ɲi parti la yɔrɔ minnu ma ɲi parti la olu ka corriger nka sigika kuma in an y'a ye o tilala ka taa wolo mun na tuguni olu minnu kan ka corriger olu ma corriger o sigikafɔ in a nana lawaleya mun na kuma caman fɔra kɛlɛw yɛrɛ kɛra bolokurun tara barisabu kuma dɔw fɔra kuma minnu man kan tɛ ka fɔ i n'a fɔ kɛlɛkɛ kuma nka yanni an bɛ se o bɛɛ la Amadu Koyita n'o ye ministre kɔrɔ ye ale ye kuma talen a y'a yira k'a fɔ ale tun bɛ opposition de la ale bɔra opposition na ka na majorité la ko sababuya o bɔra président de l'Assemblée honorable Musa Cimini de la ko nɔn tɛ ale ye san caman kɛ opposition kɔnɔ ale mago yɛrɛ tun tɛ majorité la an'u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn wa n'u tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'o ma dogo mɔgɔ si la mais bi ale bɛ n'i y'a ye ale bɛ yan ale bɛ honorable Musa Cimini vraiment ale bɛ o fo o ka fasoden ɲumanya la an'u ka girinkajɔ la ale nɔfɛ ka na n'ale ye majorité kɔnɔna la o de kama ale bɛ RPM kɔnɔ olu ka PDS parti o ni RPM bɛ ka baara kɛ fo ka na se bi ma o fɔlen Sali ye tɛgɛrɛ ba fɔ mɔgɔ kulila ni honorable Musa Cimini tɔgɔ fɔli ye o kumakan ninnu an tɛ jɛ an ka dɔɔni lamɛn Amadu Koyita ka nin kuma nin na. Mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni Amadu Koyita 2012 événement tɛmɛnen kɔ ne tun bɛ opposition la opposition pure et dure n ye san caman k'a kɔnɔ mais mun ye n bɔ opposition na ka na président Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ a kuma k'an yɛrɛ sɔrɔ ne RPM k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma n terikɛ n badenkɛ n jɛɲɔgɔn ne hɔrɔn don n'a tora baara la a ye démarché san caman Mali ko kan Mali kanu kan Mali ɲɛta kan denmisɛnw ka ɲɛta kan n'o ye Musa Cimini ye ale de sababuya to ne ye yɛrɛ sɔrɔ majorité la ka na ka président Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ a ka kan ko waliɲumandɔnya k'a ye ka tila ka waliɲumanya mun kɛ fana RPM mɔgɔw ye n y'a fɔ n ko RPM fasoden ɲumanw de b'a kɔnɔ RPM muso hɔrɔn de b'a kɔnɔ RPM cɛ hɔrɔn de b'a kɔnɔ RPM aw ka parti man créé fangako kama. N balimaw a bɔra sisan ka Amadu Koyita ka kuma lamɛn a ye mun fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ko bonya bɛ bonya masegin bɛ manden ni mɔgɔ jɛra ka jalaji ni di min kuma sera a ye na a ko min ɲɔgɔn fɛ ale tɛ janfa ci ye ale ma surunya kɛ janfa ci ye a ka kuma kɔnɔna la a tagara ɲɛfɛ dɔɔni a ko u ye ko sugu dɔ da Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta kan u ye nkalon sugu dɔ da la mais dɔw bɛ yɔrɔ dɔ la bi u b'a dɔn n'u tun ma nin ko in kɛ pour que ka o yɔrɔw sɔrɔ n'a tun taara élection na tan u tun tɛ hali mɔgɔ 2 sɔrɔ o yɔrɔnin fɛnɛ an t'o fana lamɛn don. Mali kama président kɛlen k'a ka démission forcée kɛ an y'o fɔ u y'a poussé de k'a kɛ mais a y'a kɛ Mali faso kanu kama an ko an bɛ transition dɛmɛ pour que an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na n'o tɛ i b'a timɛ baaraw kɛra hakilinaw taara concertation kɛra fɔlɔ concertation nana kɛ charte dilanna k'a fɔ ko camancɛ fanga nin k'an b'a kɛ kalo 18 kɔnɔ an bɛnn'o de kan an yɛrɛ damaw hɔrɔn n'i bɛnna min kan i b'a baara kɛ fo n'i dɛsɛra yɔrɔ min na dɔw bɛ yen u b'a dɔn ne fanga kan ka sɔrɔ ni sira jɛlen ye ne fanga kan ka sɔrɔ ni kalata ye ne fanga kan ka sɔrɔ jamanadenw ka danaya ye olu tɛ fanga mara diɲɛ fɔ lahara dɔw b'o dɔn minnu ye fanga ɲini par la rue et dans la rue et au prix du sang il faut le dire
olu nale fanga la u ko layidi minnu tara k'a bɛ ci mɛn olu minnu tun ye transition lagosi yan'u ka na sabula anw kɛra républicain an kɛra démocrate ye dimi kɛra anw na maa ɲɛ Mali bila ɲɛfɛ ko dun ka sɔrɔ kun tɛ sɔrɔ ko k'an ka fanga to yen ko denmisɛnninw ka baara kun tɛ kɛ ko k'an ka fanga to yen ko kalan kun tɛ kɛ n'an bɛ kuma kalo 19 kalo 15 après an t'o ɲini Ala fɛ nka lakanabaliya min bɛ yen bi o ka jugu n'anw ta ye dɛ minnu y'o kɛ olu de b'a la bi ko assise nationale de la refondation nous on appelle ça les assises nationales de la prolongation de la transition on rentrera pas dans ça. Ayiwa ne balimaw a tɛ tɛgɛrɛ fɔ Amadu Koyita a kɔni a ye tiɲɛ fɔ nin ko in bɛɛ kɔnɔna la yanni u ka sigi ka kuma in yɛrɛ bɛ daminɛ yanni u b'a fɔ u yɛrɛ dama bɛna ɲɔgɔn ye an ye président de l'Assemblée honorable Musa Timini an ye ale ta kɛrɛfɛ ale y'a yira an na k'a fɔ bi wele nin ye fɛn minnu bɛ parti kɔnɔ n'olu ma ɲi olu ka essayer k'a lakili nka an nana kuma tɛŋɔ la tuguni k'a ɲininka k'a fɔ transition in dɛmɛni ko ani ɲininkali wɛrɛw a ko a tɛ se ka girin ka kuma ka sɔrɔ parti ma décision dɔ ta an ka dɔɔni lamɛn honorable Musa Timini fana ka o kuma lase section min fana n'o ye commune 5 section ye n'o de bɛ ni activité in accueilli sɔgɔmada in na a militanti n'a militant a fɛn fɛn sen sera yan bi n b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka commune 5 jama bɛɛ fo donc bi kɛnɛ in n'i y'a ye an bɛ yan i y'a fɔ cogo min welewele de bilala parti birosoba fɛ k'a ɲɛsin parti kɔnɔdenw ma ka yira k'a fɔ ni parti ye san dama dɔ kɛ a ka kan ka to ka ɲɔgɔn ye ka hakili jakabɔw kɛ k'a lajɛ an bɛ sira min kan est-ce que sira in tilelen don ou bien sira in jɛngɛnen don ni min ka kan ka kɛ ni fili yera yɔrɔ min ka se k'a lakile ni min ka kan ka kɛ yɔrɔ min fana ka baara dɔw sinsin ka se k'o sinsin je pense que comité central ye o tɔnsigi de ye n'o ye ka congrès fila ni ɲɔgɔn cɛ ka wele bila militants ma an ka se ka sigi ka kuma parti ka ɲɛnamaya kan je pense que bi kɛnɛ in an b'o kɛnɛ de kɛ bon sɛbɛn fura minnu bɛna bɔ ne bolo a bɛ ɲini parti fɛn fɛn bɛ na fédération fɛn fɛn bɛ na n'an ko fédération o ye région kɔnɔ cercle fɛn fɛn bɛ yen par cercle bɛɛ la an ka section bɛ yen donc o section bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o de ma ko fédération bɛɛ bɛ n'u hakilinaw di n'u y'u hakilinaw di je pense que o hakilinaw bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ hakilina minnu dira parti ka taabolo kura bɛna kɛ jumɛn mais o baaraw bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔ donc laɲini fɔlɔ ye min ye baara fɛn fɛn bɛna bɔ nin kɔnɔ a ka kɛ sariya kɔnɔ a filanan ye min ye n'a kɛra sariya kɔnɔ a baara minnu fana résolution minnu fana bɛna ta ka kɛ sababu ye min b'a to parti kɔnɔdenw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka se ka bɛn kelen ma parce que ne bolo ni comité central bɛ ka kɛ waati min na a waati ka gɛlɛn waati nɔgɔman tɛ nka min b'a to bɛn ni bɛnbaliya bɛ kɛ se ka kɛ parti kɔnɔ o bɛna dépendre décision de la donc ne bolo décision bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni farafarali ye an ka kan an yɔrɔ janya o décision na fɛn fɛn bɛ se ka bɛn sinsin ka kelenya sinsin jamana kɔnɔ ne bolo an ka laɲini ye o résolution ka se ka kuma olu de kan bon vraiment ne ka kuma tɛ se ka fɔ ni parti ka ɲɔgɔn ye ma boloda fɔlɔ parce que ne hakilina wɛrɛw bɛ ne na minnu ka kan ka traiter ni ɲɔgɔn ye in senfɛ peut-être n'o waati sera ni hakilina minnu bɔra la o mana se kuma min parce que gɛlɛya in a bɛ i b'i tɛgɛ ɲɛsin dɔw ma mais gɛlɛya dɔ b'anw fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que fanga in bin cogo ni gɛlɛya minnu yera jamana kɔnɔ je pense que bɛɛ nɔ dɔ b'a la donc il faut k'an k'o diagnostic de kɛ fɔlɔ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ jɔn nɔ ye jumɛn ye n'an bɛnna kelen ma kuma an bɛ se ka jɛ ka kumakan kelen fɔ mais pour le moment vraiment n bɛ n yɛrɛ minɛ fɔlɔ kuma dɔw la pour que n kana don maa gasi la n kana maa hakɛ ta ou bien n kana taa baga maa ma comme a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka fili nka ni n y'a ye fana k'a fɔ hakilina min bɛ na n'o don fana ni a waati sera n b'a fɔ. ne balimaw nin bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ aw yɛrɛ a ye faamuyali caman sɔrɔ aw yɛrɛ a y'a ye k'a fɔ jɔn wala honorable Musa Timini parti in b'a dusukun na Mali b'a dusukun na Mali ka d'a ye parti in ka d'a ye nka
anya yi ni siga kuma yi a wolola mun na ko Tereta ko ka kɛ RPM président ko délégué y'a fɔ ayiwa an b'a to yen nɔ délégué y'a fɔ an bɛ da ye nka parti yɛrɛ texte na y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ congrès de bɛ se ka mɔgɔ kɛ tête de liste kan yasa e ka se k'i kan bɔ président ya nɔfɛ o parti texte o bɛ se ka lawaleya cogo di ko fɔ ko congrès de ka kɛ an y'a ye congrès ma kɛ a fɔra de ko siga kuma n'an ye ko in bɛɛ ta k'a lajɛ siga kuma mun bɛ taa o wolo président choisir la mun bɛ kɛ candidat élection présidentielle nka nin si tɛ ko la jugumama yɔrɔ ye an y'a ye dɔ nana ka na yɛlɛ o ye kuma dɔ fɔ kuma in tɛna se ka segin a kan kɛra sababu ye bolokuru bɔra la hali sini Usmane Kulubali o sigi a ka bololanɛgɛ b'a bɔn kɔnɔ a ka Bac d'Alliance ale taara n'a ye parti in kɔnɔna ta tuguni ka lajɛ sali in yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ sali in yɛrɛ fa jama bɛɛ bɛ ka kule ni président Honorable Musa Temine o b'a yira k'a fɔ ale bɛ tiɲɛ de kan u ye kuma tɛngun bɛɛ la parti caman mɔgɔ kuma na ne ɲɛna n'aw bɛ ne sigiya kuma kɛ ni président ni parti kuma na kuma kan ka di muso ka présidenti ma n'o ye lady kuma kan ka di jeunesse fana ka président ma n'o Honorable Musa Temine mais an y'a ye PDS kuma na Musa Mara ka mɔgɔw kuma na Jigiya Kura kuma na parti misɛnnin parti ba in caman kuma na u bɛɛ ka représentant kuma na RPM président kuma ni an y'a ye kuma ma di RPM muso ka présidenti ma n'o ye lady o ma kuma ma di jeunesse ka président ma n'o ye Musa Temine o ma alors donc an bɛ se k'a bisikiya k'a fɔ donc ni mun ye complot dɔ de RPM kɔnɔna la mun ni a labɛnna a mɛnna mais o y'u ka ko ye anw ka sira t'o la o ka parti kɔnɔ ko ye a mana kɛ complot min a b'olu de bolo anw ta ye an ye mun ye an bɛ kuma n'o de ye an b'o de walawala mɔgɔw ye ne balimaw n'i ye sali in yɛrɛ ta k'a lajɛ sali in kun falen jɔn kɔ nka sali in fa jama n'i ye président Honorable Musa Temine n'i ye ale ka jama bɔ a la sali in bɛ vide a kuma la surun ye mun don min na n'u y'a désigné k'a fɔ ko u y'a dɔgɔda sani u yɛrɛ u b'a dɔgɔda u taalen sigi ka kuma yɛrɛ la fɔlɔ n'u ma sɔn ka kuma di Musa Temine ma mɔgɔw wulila ka ɲininkali anw nakun ye Temine bɛna discours min kɛ n y'a dɔn ɲɛ ma sɔrɔ o la sali videra o b'a yira k'a fɔ jama fanba o kun nana Musa Temine de kama n'an taara tuguni ɲɛfɛ a kuncɛ don yɛrɛ mɔgɔ mun bɛ sali kɔnɔ a bɛ se ka compter i b'i jɔ dɔrɔn i b'a compter o tuma mɔgɔ tɔw taara an tagalen don sabanan na kuma an ye mɔgɔw ɲininka mun de la sali videra kuma min bɛ mɔgɔw da k'a fɔra ko Tereta ye kɛra candidat ye élection présidentielle la ka sɔrɔ ko bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔw dimina u taara ko donc ko ne congrès ko banni ne kɔni bolo parti o parti bɛ jamana in congrès de bɛ mɔgɔ désigner congrès de b'a fɔ e bɛ kɛ président wali congrès de b'a fɔ e tɛ kɛ président ne bolo an tɛ politicien an tɛ parti ko dɔn mais papier kɔni bɛ mun yira papier mun b'an bolo o bɛ mun yira congrès o de b'a fɔ n'a y'a ta tuguni k'a lajɛ an bɔlen yen nɔ an taara sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ dɔw ye minnu bɛ sariya dɔn olu ko est-ce que parti b'a kalama k'a fɔ n'u ma congrès kɛ u kan ka effacer yɛrɛ pewu ka bɔ parti la donc RPM yɛrɛ bɛ se ka minɛ o la est-ce que an bɛ se k'a fɔ minnu ye Tereta nɛgɛn k'a a fɔ k'a ye candidat ye est-ce que olu bɛ nin kalama
ne bolo yani fitna wɛrɛ ka wuli an bɛ kɛlɛ dɔ la fɔlɔ an ma tila o congrès de kɛra ka IBK choisi ka fɔ ko IBK ye candidat cɛ ma galo ne yana o congrès kelen de fana kan ka kɛ ka traité choisi ne bɛ mun fɔ RPM mɔgɔw ye ni aw ma kɛcogo dɔn aw ka RPM ko nin y'a bantɔ n t'aw contrôle la dɛ mais ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ tɛ mɔgɔ si ka parti tɛ maa si ka parti voilà je suis indépendant parce que n y'a fɔ bɛɛ ye n ka politique ye ni bɛ ka taara ne ka politique banna pewu ni n y'a vidéo kɛ ka a écrit kɛ barokɛyɔrɔ la n b'a fɔ fan bɛɛ ne ta ye bɛ ka ko di ni bɛ ka kɔni tagara dɔrɔn n ka politique ko banna tɛ mɔgɔ si ka parti n ye n ta fɔ ko voilà n bɛ mun fɔ RPM kɔnɔ mɔgɔw ye n'a ma segin aw kɔ teliyala k'aw bolo di ɲɔgɔn ma k'a sigi ka kuma ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'aw ɲɛ waga ɲɔgɔn ɲɛ la ka baara kɛ ni parti sariya ye ka baara kɛ ni aw ka texte ye ayiwa ni aw ka RPM ko bantɔ ye n b'o fɔ aw ye parce que n'aw taara élection na tan hali n'a ye 20% sɔrɔ a ye mɔgɔ sɔrɔ n b'a dɔn n kɔrɔkɛ Segu Ɲame Bacili a tɛna kuma in faamu RPM mɔgɔw ne ni olu bɛ ka kuma minnu yɛrɛ tɛgɛrɛ fɔ traité kun k'a kɛra candidat ye ne n'olu bɛ ka kuma donc u tɛ se k'u ɲɛ waga aw ɲɛna ka mun fɔ aw ye u k'o fɔ donc je sais ce qui se passe en bas aw ta ye de aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la aw ɲɛ b'u la tɛgɛrɛ fɔ mais u bɛ se ka kariya ka fɔ anw parce que anw tɛ maa si ka parti n bɛ mun fɔ aw ye dɔrɔn RPM mɔgɔw ne b'a fɛ aw ka parti de ka ɲɛ parce que cogo cogo ma ne ka président b'a ka parti la ne ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta donc a ma démissionné fɔlɔ ne kɔni démissionné parce que a y'a to yen a ka taa aw ma sɔn k'a dɛmɛ courant y'a kɛ premier ministre de bɛna bɔ RPM na courant y'a kɛ ni IBK taara o nɔrɔbila président de la république wali kelen courant y'a kɛ ni Musa Tɛmɛne bɔra assemblée kɔnɔ donc RPM de bɛna mɔgɔ wɛrɛ de o bɛ taa assemblée kɔnɔ IBK taara sisan a kɛra cogo di a dabirila aw bɛɛ da la maintenant a y'a lajɛ aw yɛrɛ a ka bɛn aw ka sigi a ka kuma aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma wallahi ne b'a ka hɛrɛ de fɛ sinon ne tɛ conseil d'aw ma wallahi parce que bonya bɛ bonya ma segin bɛ man di ala ka sisi ŋɔni tɛ taa n'i y'a ye n taara ala ni jara sababu Ibrahim Jara Badalabugu a y'a fo a k'a barikada wallahi nka u ka jeunes dɔw bɛ yen hali mɔgɔ kelen t'u kɔ u tɛ se ka hali u ka dukɔnɔ sɛ u tɛ se k'o la voter o de b'i kanto ne ma ko an tɛ wele yɔrɔ mun na anw bɛ taga yen e ɲinana kojugu munna RPM mɔgɔw bɛ ne wele ne bari ko ne bɛ boîte kɔnɔ mais o ɲinana mɔgɔ ne tɛ boîte kɔnɔ bilen depuis IBK ta don ne bɔra boîte kɔnɔ t'a kɔnɔ n tɛ ala délégué fana ka don a kɔnɔ an k'o fɔ u bɔ a la u bɛ ne wele n bɛ to ka couverture kɛ ne ka couverture u yɛrɛ ɲuman na a ka ɲi u bɛ mɔgɔ minnu wele parce que ne bɛ n kɔnɔ jɛya k'a kɛ de cogo cogo ma n bɛ se ka fɔ n ka parti kɔrɔ o de kama n bɛ n kɔnɔ jɛya n b'a kɛ n tɛ n'a ka di n ye tɔw b'a kɛ cogo min na mun na n t'a kɛ ten mais n bɛ kɔnɔ jɛya de n b'a kɛ u bɛ ne wele ne de fana bɛ presse caman wele ka na wa u bɛna kɛ gratuitement ne sababu la RPM ka mais aw ka assise sabanan don filanan don par la culture la n dɔgɔkɛ i ma mun faamu aw dɛsɛra ka ne sara de hali sini ne b'a fɔ ne kelen tɛ mais mun tɛmɛna ne ni n kɔrɔkɛ Segu Ɲame Bacili cɛ e t'o kalama parce que e ye dunan ye parce que jɔda t'e la RPM kɔnɔna la e kɔni bɛ boli la RPM mɔgɔw nɔfɛ sinon jɔda foyi t'i la o ka sira yɛrɛ t'i la a bɛ fɔ ne de kana dimi ne kelen e ka kuma jate n tɛ nin tɔgɔ fɔ yan mais i b'i yɛrɛ ye ne ka kuma kɔnɔna la parce que i bɛ n ka vidéo lajɛ hali i ye n ka vidéo dɔ ta i y'a tigɛ bon ni ne kun ma taa vidéo e kun t'a sɔrɔ mais e ye ne ka vidéo ta k'a bila i ka page kan i ka page yɛrɛ tɛ i ka compte kan mais e kun kan ka maloya k'a ta parce que e ma mɔgɔ min wele o tigi ka vidéo dilanni e kan ka maloya k'o ta k'o bila wallahi i kan ka maloya n'i ye hɔrɔn ye dɛ i kan ka maloya e ma mɔgɔ min wele o ka baara kelen
e b'o ta k'o bila bon o tuma e ye mɔgɔ min wele de o ye mun de baara kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o la o de kama n b'a fɔ an ka sabali kuma ye to de nin ye dɔ ta dɔ do kana to kuma k'i dun kana to kuma ka f'i ma fɔ i ka bon mais hakili t'i la i hakili t'i ne ye denmisɛnnin fitinin ye mais ne hakili bɛ baara kɛ kojugu parce que ne bɛ nɔnɔ de min n bɛ nɔnɔ min sɔgɔma n b'a min tile fɛ n b'a min su ne bɛ nɔnɔ de min o de ne hakili da yɛlɛ ne ka photo i y'a ta e ye mɔgɔ min invité ka wari d'o ma o ka photo kɛra cogo di donc e kun kan ka maloya ka ne ka photo fana ta donc ne y'i dan sur tous les plans kuma tɛ ne ni e cɛ yɛrɛ mais pour que k'a ɲɛf'i ɲɛna dɔrɔn n'i y'a ye ne taara munna maison de zéné ta ma taa parce que a tɛ ne kunna yɛrɛ ko RPM bɛ yen yɛrɛ a bɛ ne kunna de le RPM est mort de sa belle mort o de bɛ ne kun a prévu dɔ yiralen filɛ mais maison de zéné ne ye baara mun k'o la bien vrai que n ma taa mais n ye image sɔrɔ cogo di i t'o ɲɛ dɔn voilà o vidéo i y'o fana partage i y'a ta k'a bila i ka compte kan parce que a ɲɛna i y'a ye minnu invité ta donc c'est pour te dire seulement ne ye formation de kan ta n ye kalan de k'a kan n b'a dɔn di n'i bɛ fɛn fɛn mun dɔn i tɛ maloya n'o ye ne tɛ ne dɔn i bɛ ne ɲininka ne dɔn RP mɔgɔw b'o dɔn na n tɛ taa cɛ si ka kɛnɛ kan ni ma ne wele ni ma invité n bɛ taa mun na n ko wulu wele ni ne bɔ ka di e ma ne wele ne bɛ taa mun ɲini e ka yɔrɔ o tuma e ye jɔn ye i tɛ président de la transition koyi sinon ni président de la transition Kɔrɔna Asimi Goyita ka ko dɔ bɛ yen sisan bi y'a to n taara o ye information de ye ne mago b'o information la o ye information jɔnjɔn de ye sûr o tɛ farafarali information ye dɛ o tɛ kɛlɛkɛ information ye dɛ o tɛ ɲɔgɔn janfa information ye o ye maliyɛn denw mago bɛ information mun na o y'o de ye n bɛ taa mais RPM ta Ibrahim Jara de ye ne ko n'i t'o dɔn n b'o f'i ye ka daminɛ commune 1 fo commune 6 Ibrahim Jara ɲɔgɔnna tɛ yen non o fɔ yɔrɔ bɛɛ tɛ malo Ibrahim Jara ɲɔgɔnna tɛ yen a ye presse minnu rejeté Ibrahim Jara ko ma u kana na u ka to yen wa a y'o ɲɔgɔnna joli kɛ RPM ka ko la a b'u rejeté Ibrahim Jara kelen de bɛ tila ka presse wele a y'a ka carburant sɔngɔ minɛ o de kama a b'a ka jaw cɛrilen n'o tɛ a ye weleli kɛ siɲɛ mun na ka taa ko a bɛ palais fa a y'a fa cogo min na an t'a ɲɛ dɔn ne de ma bɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye a y'a fa cogo min an b'a ɲɛ dɔn an t'a ka parti la dɛ ne kun b'a la ne bɔra la e mun bɛ ka ne tan ne ye mun kɛ RPM ye hali a yan e tɛ se k'o kɛ RPM ye kuma in tɛ ayi tapage in tɛ ayi dusukun de wa n kun b'a bɛɛ kɛ IBK de kama n b'a bɛɛ kɛ Musa Timine de kama i y'a faamu o ka don i kunkolo kɔnɔ kana to ka bɔ dɛ i fana b'o ɲɔgɔnna de kɛ caman bɛ ka cɛya kan fɔ RPM kɔnɔ bi jeunesse kunda c'est grâce à moi ne t'o dɔn n b'o fana f'i ye aw tɛ jate RPM mɔgɔ ye parce que hali i ka dukɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ka voter RPM ye i ka sɛ donc ne tɛ jate RPM ye kuma dɔw bɛ yen n'i b'a fɔ i b'i réfléchir fɔlɔ k'a fɔ aw ka activité min kɛra palais la ni bɛ ka mun fɔ ne ma taa mais a ma saboter yan a ye presse ye yan ne de ko presse kana taa hali a ye dɔw invité aw mun ye o n tɛ n'olu fana tɔgɔ fɔ yan ne de ko kana taa n ko parce que wari t'aw kun n y'aw invité aw y'u invité mais aw tɛ dɔrɔmɛ d'u ma aw b'u exploiter de o kana taa n ko wari sɔrɔli kabako ye mais a don a digira aw la o k'a ye mɔgɔ invité ko ma na voilà an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan yen tɛ mun na ne de ko kana taa n ko nafa t'a la n k'a banna yɛrɛ ne t'o dɔn n b'o f'i ye donc Ibrahim Jara fo i k'a barikada bilahi a bɛ badala bugu la walahi ale de ko TPJ kana pɔn i ye palais la ale de yɔrɔ b'o ɲɔgɔn ta sinon n bɛ taa mun ɲini ne bɛ n ka président kumakan sɔrɔ a ka so n bɛ n ka président ka image sɔrɔ a ka so n b'a ka interview sɔrɔ a ka so ne bɛ taa mun ɲini aw ka kɛnɛ a nafa jumɛn bɛ se ne ma ne bɛ taa n ka baara la ne bɛ wele de
son information sur te et de là ka RPM kungo jumɛn k'a bɛ kɛ palais la ou bien palais la culture la ko information sur bɛ a tɛ ka kɛ BPN na foyi information sur jumɛn k'aw ka taa congrès la a y'aw ba congrès ma pourquoi a y'aw yɛrɛ ye mɔgɔ la a kana ka parti ɲɛnama sugu baw de RPM ye parti ba de mais wallahi n'an taara élection na tan commune 5 kɔni a bɛ maire caman sɔrɔ a bɛ député sɔrɔ yen commune 6 fana a bɛ député sɔrɔ a bɛ maire sɔrɔ à part ça commune tɔ région cercle arrondissement a b'u bɔ mais mun f'aw ye RPM mɔgɔw ayi a y'a ka congrès kɛ a y'a ka congrès kɛ n b'a ka hɛrɛ de fɛ a ka bolo di ɲɔgɔn ma a ka bɛn kelen ma a ka don da kelen fɛ a ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ kɛ sababu ye parti caman bɛna fara o kan sinon hali minnu bɛ ka tugu aw kɔ nin n'u taara déclaration kɛ a ka kɛnɛ kan wallahi a caman bɛ boli sisan billahi a caman bɛ taa sisan wallahi n'a ka ko wɛrɛ kɛra aw wele RPM ne b'a ka hɛrɛ de fɛ koyi sinon ne t'a ka parti la n mago t'a ka parti la n ka sira t'a la n'a y'aw diya kana kuma ne fɛ nka ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ni ne tun bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ayiwa ne bɛ aw bila yan nɔ a ka dɔn lamɛn ko i t'a ka kuma la an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn bila aw salamalekun ala ka mali basigi ala ka maliyɛnw don da kelen fɛ bɔ da kelen fɛ ala k'an fɔtaw kun ɲɔgɔn na n bɛ aw bila yan nɔ asalamalekun. mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni Amadu Koyita 2012 événement tɛmɛnen kɔ ne tun bɛ opposition la opposition pure et dure n ye san caman k'a kɔnɔ mais mun ye n bɔ opposition na ka na président Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ a kuma k'an yɛrɛ sɔrɔ ne même k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma n terikɛ n badenkɛ n jɛɲɔgɔn ne hɔrɔn don n'a tora baara la a ye démarché san caman Mali ko kan Mali kanu kan Mali ɲɛta kan denmisɛnw ka ɲɛta kan n'o ye Musa Cɛmɛni ye ale de sababu y'a to ne ye yɛrɛ sɔrɔ majorité la ka na ka président Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ a ka kan ko wɛrɛ ɲuman dɔ y'a k'a ye